میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ بات واضح کر دوں کہ افسانے یا کہانی کے معاملے میں بالکل نوسیکھیہ ہوں، بلکہ میری انتہائی ادب کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ جس طرح کھیل میں نئے کھلاڑی کی کچی روٹی ہوتی ہے، اسی طرح مجھے بھی یہ رعایت سے نوازیں اور میری فرق گزارش یا کمی یا کہانی میں جھول یا کسی قسم کے عیب کو جو ہے درگزر کرنا۔ بہت بہت شکریہ منظور صاحب، آپ کی منظوری کے بعد میں آپ جو ہے وہ ڈر دل سے نکل گیا۔ بہرحال اپنی ایک مختصر کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دعوت شیراز، حکیم صاحب سے میری ملاقات ممبئی میں ہو چکی تھی اور خاصے مراسم تھے، اس لیے جب میں کراچی گیا تو رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے حکیم صاحب کو فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کسی دن تشریف لائیں۔ ایک دن اچانک میں بلا اطلاع ان کے گھر پہنچ گیا۔ بہت خوش ہوئے، بڑے اتفاق سے ملے۔ حکیم صاحب اپنے گھر کی بالائی منزل پر ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے۔ دونوں وقت کا کھانا نیچے گھر سے آ جایا کرتا تھا۔ حکیم صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کسی سے معذرت کی اور کہا کہ انڈیا سے مہمان آئے ہیں۔ اسی اثنا میں کھانے کا وقت ہو گیا۔ ان کا کھانا جو انتہائی سادہ تھا آ پہنچا۔ حکیم صاحب نے بالاصرار مجھے کھانے پر آمادہ کیا اور کپڑے کا دسترخوان بچھا دیا۔ کھانا پروسنے ہی والے تھے کہ سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ دیکھا تو ایک صاحب دو بڑے بڑے توشادان تھامے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے حکیم صاحب سے درخواست دسترخوان لے کر ایک طرف رکھا اور بڑا سا نفیس دسترخوان بچھا دیا اور اس پر انواع و اقسام کے کھانے توشادان سے نکال کر چننے لگے۔ کھانا لگنے کے بعد بڑے ادب اور آہستگی کے ساتھ میرا اور حکیم صاحب کا ہاتھ دھلایا اور بسم اللہ کہہ کر دسترخوان پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کئی اقسام کے لذیذ کھانے تھے اور مقدار بھی کم نہ تھی۔ وہ اصرار کر کے ہم کو کھلاتے رہے۔ کھانے کے بعد حکیم صاحب چائے کا اہتمام کرنے والے تھے، مگر ان صاحب نے درخواست کی کہ کھانا آپ نے یہاں تناول فرمایا، کیا ہی اچھا ہو کہ چائے کے لیے میرے غریب خانے پر چلیں۔ ہمارے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر کچھ فاصلے پر ان کے بنگلے گئے، جہاں واقعات اور عمدہ چائے سے ہماری توازن کی گئی۔ تعارف سے پتہ چلا کہ موصوف ایک بڑے ڈاکٹر ہیں اور حکیم صاحب کے بہت قریبی۔ بعد میں دوسرے ذرائع سے معلوم ہوا کہ دراصل اس دن حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب موصوف کے ہاں مدعو تھے۔ حکیم صاحب کی طبیعت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ اپنے مہمان کو چھوڑ کر دعوت میں جاتے۔ ادھر ڈاکٹر صاحب نے بھی پورا انتظام کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مہمان کو میزبان بنا دیا۔ نہ میزبان نے کچھ کہا نہ مہمان نے، اور یہ خوشگوار تقریب دعوت شیراز تناول طعام انجام پذیر ہوئی۔ اب یہ دونوں حضرات اس دنیا میں نہیں، مگر کبھی کبھی جب ان کا خیال آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ اب ایسے لوگ کہاں ملیں گے۔ ایک اسی طرح کا افسانہ یا کہانی آپ کہہ لیجیے، یہ الفاظ میں بھی شائع ہو چکا ہے اور میری کتاب نقش تحریر میں بھی شامل ہے، اور یقین جانیے کہ یہ افسانہ یا کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ کرداروں کے نام نہیں ہیں لیکن واقعات بالکل صحیح ہیں۔ کرائے کا مکان، برسوں پہلے کی بات ہے۔ کانتی شہر میں ایک حافظ صاحب محلے کی مسجد میں امامت کرتے اور بچوں کو عربی پڑھاتے تھے۔ بدلے میں انتہائی قلیل مشاہرہ ملتا۔ بہرحال اسی طرح گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ فارغ اوقات میں حافظ صاحب ایک مارواڑی سیٹ کی دکان پر یوں ہی بیٹھا کرتے تھے۔ ایک بار حافظ صاحب حسب معمول دکان پر آ کے بیٹھے تو قدرے ملول تھے۔ مارواڑی سیٹ کے پوچھنے پر حافظ صاحب نے بتایا کہ میں جس گھر میں کرایہ دار ہوں اس کا مالک وہ مکان بیچنا چاہتا ہے اور 1 مہینے کے اندر خالی کرنے کو کہا ہے، اس لیے پریشان ہوں کہ کہاں جاؤں۔ سیٹھ صاحب نے دوسرے دن حافظ صاحب کے ذریعے مالک مکان کو بلوایا اور مول بھاؤ کر کے خود ہی مکان خرید لیا اور حافظ صاحب سے کہا
کہ آپ بدستور وہی کرایہ مجھے ادا کرتے رہیں اور اطمینان سے اسی گھر میں رہیں۔ حافظ صاحب کو مکان میں رہتے ہوئے برسوں گزر گئے۔ ایک بار کرائے کی رقم سیٹھ صاحب کو دینا چاہا تو سیٹھ صاحب نے اشارے سے روک دیا اور سر جھکائے یہ کھاتا چیک کرنے لگے۔ کافی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا، چشمہ صاف کیا اور کہا، حافظ صاحب، میں نے جتنی قیمت میں مکان خریدا تھا اتنی رقم آپ نے کرائے میں ادا کر دی ہے، اب یہ مکان آپ کا ہوا، مبارک ہو۔ حافظ صاحب کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، وہ سیٹھ کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ محترم محمد ایوب صاحب، جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے یہ کہانی نہیں حقیقت ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی کہانی میں کہانی نہ رہی ہو، لیکن زبان کی لذت یعنی لطافت، فصاحت، سادگی، یہ سارے عناصر بہرحال بدرجۂ عطم موجود تھے۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور شہر کانٹھی کے کوہنا مشق افسانہ نگار ہمارے بزرگ محترم قیصر واحدی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ محترم قیصر واحدی۔ وہی مائک نکال کے دے دو، ایشن بھائی آپ یہاں آئے ہو، وہاں بیٹھ کے ہاں افسانے کا عنوان ہے تم زندہ ہو مجھ میں۔ افسانے کا عنوان تم بن جاؤں کہاں کہ دنیا میں آ کر پھر نہ چاہا تم کو چاہ کے۔ وہ گا رہی تھی مگر کسی نے بھی اسے ایک بائی تک نہیں دی۔ ساون کے جھولے پڑے تم چلے آؤ۔ یہ اداس میری قسمت ہے، یہ اندھیرا میرا مقدر ہے۔ کبھی کوئی بھاگتا ہوا کہیں سے آیا اور اس سے ٹکرا گیا اور خود ہی غصے میں کہہ دیا کہ کیا تو اندھی ہے؟ ہاں بابو جی، میں اندھی ہوں۔ امیر نے چونک کر اس کی جانب دوبارہ دیکھا۔ اس کے رخ پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے جس سے اس کا جسم جگہ جگہ سے جھانک رہا تھا۔ منچلے اور آوارہ لڑکے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنی جیب سے پرس نکالا جو ابھی ابھی اس نے کسی راہگیر کی جیب سے اچک لیا تھا۔ اس نے دیکھا اس میں 100 کے کئی نوٹ تھے۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ واہ کبھی قسمت، یہ مہانگری ہوا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، چلو کچھ کھاتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لاجوردی، اس نے آہستہ سے کہا۔ اور تمہارا نام؟ میرا نام؟ وہ زور سے ہنسا۔ امیر ہے مگر میں بالکل امیر نہیں ہوں۔ تم پیٹ کی خاطر گاتی ہو اور بھیک مانگتی ہو اور میں چوری کرتا ہوں کیونکہ میں چور ہوں۔ یہ دنیا ہے، یہاں سب چور ہیں، سمجھی تم؟ یہ بڑے بڑے سیٹھ ساہوکار، اور اسے دیکھو یہ ٹھیلے والا، وہ دن بدن پاؤ بھجیا کا وزن چھوٹا کرتا جا رہا۔
अमीर तुम बहुत अच्छे हो, काश मेरी दुनिया में कोई ऐसा होता, कोई भी माँ बाप बहन भाई या और कोई। मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त। दूसरे दिन वो फिर मिले और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर एक दिन अमीर ने अपने दिल की बात कह डाली, लाजो तुम मुझे बहुत अपनाओगी, हालांकि मैं चोर भी हूँ। लाजो शर्मा सी गई। लाजो तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें नहीं पता तुमने कभी आईना भी देखा है? कैसे देखती बाबूजी? मैं तो अंधी हूँ। हाँ लाजो, मैं तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन जरूर कराऊंगा। हाँ तुम देखोगी कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम देखोगी कि आसमान पर जगमगाते सितारों से और उस रोशन चांद से भी तुम ज़्यादा सुंदर हो। तुम देखोगी कि गुलाब कितने सुंदर होते हैं और तुम्हारे होठों से कितने मिलते जुलते हैं वो। कुछ दिनों तक अमीर लाजो से नहीं मिल सका। लाजो फिर अकेली हो गई और भीख मांगने लगी। उसका गीत भी बदल गया और वो गाने लगी, तुमसे दूर रहकर हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना यार क्या। इधर अमीर जेल में जब भी खाना खाता उसे लाजो की याद आ जाती। तरह तरह के ख्यालात से वो परेशान हो जाता। आखिरकार एक दिन उसकी जेल से रिहाई हुई और वो भागता हुआ लाजो से जा मिला। लाजो की मरी हुई उमंगें फिर से जवान हो गई और वो आने वाले कल के सपने देखने लगी। लेकिन उसकी ये उमंगें देर पर पार नहीं रही। दूसरे ही दिन जब वो अमीर का इंतज़ार कर रही थी तो पाव भजिया बेचने वाले ने बताया अमीर का एक्सीडेंट हो गया और वो फौरन सरकारी अस्पताल भेजा गया है, तुम भी जाओ। आज लाजो ने पहली बार दुनिया को देखा था अपने महबूब की आंखों से। अब वो खुद को भी देख रही थी। फिर याद आए उसे अमीर के वो जुमले, तुम देखोगी गुलाब के फूल को जो कितने सुंदर होते हैं और तुम्हारे होठों से कितने मिलते जुलते हैं। तुम देखोगी आसमान पर जगमगाते सितारों से और उस रोशन चांद से भी ज़्यादा सुंदर हो तुम। वो बेअख्तियार हो पड़ी और कहने लगी, अमीर मैं तुम्हारी आंखों से देख रही हूँ। कौन कहता है कि तुम मर गए हो? तुम जिंदा हो, मुझ में जिंदा हो तुम अमीर। वाह वाह, बहुत खूब। बस आखिरी अफसाना का बाकी है। मोहतरम कैसर वाहिदी साहब सिर्फ अफसाना के फनी लवाजमात से माला माल अफसाना पेश कर रहे थे। कहना नहीं चाहिए लेकिन जनाब मंजूर शाकिर और निशात भाई का हक है, वो कहेंगे, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि मैं ये कह दूँ कि अभी तक यहाँ जितने भी अफसाने पढ़े गए हैं उसमें एक बेहतरीन अफसाना जनाब कैसर वाहिदी का था और अफसाना कहानी का क्या तरीका होता है वो भी उन्होंने बताया और बेहतरीन अंदाज में अफसाना उन्होंने पेश किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। आइए मक्ता महफिल की हैसियत से मोहतरम डॉक्टर रफ़ीक एस साहब से दरख्वास्त करूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब डॉक्टर रफ़ीक एस।
मेरा सांचा उसका उन्होंने सदा दो बेल बचते ही फिर वही सदा है बाजी चंदा। मैं बाहर निकल कर देखा तो वही शख्स चंदे की भूख लिए एक रसीद को मजबूती से पकड़कर फाड़ लिया और फौरन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने रसीद पर नजर डाली, 10 रुपये नकद फसल शुक्रिया वसूल पाई। अभी पिछले हफ्ते ही तुमने चंदा लेकर गए थे, मैंने पूछा तो उसने बेबाकी से जवाब दिया, हाँ दूसरी मस्जिद का था। तो तुम कितनी मस्जिदों और मदरसों में चंदा लिया करते हो? मैंने टटोला। कुल 2 मदरसे और 2 मस्जिदों का उसने खिंचाई से जवाब दिया। मतलब हर हफ्ते एक मस्जिद और एक मदरसा? जी हाँ। कितना मेहनताना मिलता है? जी कमीशन मिलता है। कितने फीसद कमीशन मिलता है? 40%। फिर भी महीने भर में कितना कमा लेते हो? यही 10 से 12 हज़ार रुपये। कमाल है। मस्जिद के मुअज्जिन की तनख्वाह 6,000 और तुम्हारी 10,000। मैंने हैरत से पूछा, हाँ तो क्या? मैं तो शहर के हर घर में दिन भर सदाएँ लगाता हूँ और मुअज्जिन तो एक ही जगह खड़े होकर सदा लगाता है। उसने सपाट लहजे में कहा। तभी मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हुई और वो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गया। वाह वाह एक दूसरा सांचा तकलीफ। रात का आखिरी पहर था, पेशाब की शिद्दत से नींद खुल गई। देखा तो अम्मा गहरी नींद सो रही थी। बहने और बड़ा भाई भी नींद के आगोश में थे। इस वक्त मेरी उम्र 6 साल की थी। अम्मा को जगाया, लेकिन दिन भर की थकन से वो चूर रहकर करवट बदल कर सो गई। शिद्दत पेशाब ने आखिर पिला के मुझे अकेला जाने पर मजबूर कर दिया। कमरे से निकलकर आंगन पार किया और फरागत हासिल की। अचानक मुझे यूँ लगा आसमान पर रोशनी ज़्यादा है। नज़रें ऊपर की, मैं हैरत से नब्बखुद हो गया। आसमान के बाएं से दाएं जाने रोशनी का एक तवील सिलसिला। मैं घबराहट में दौड़कर कमरे में अम्मा को जोर जोर से चिल्लाकर हिलाने लगा। मेरे चिल्लाने से सभी जाग गए। मैंने आसमान की कैफियत बताई। सबके चेहरे पर हैरत और डर के तासुरात थे। तभी अम्मा के साथ सब उठकर कमरे से बाहर निकले। आसमान पर सबकी निगाहें टिक गई। बाएं जानिब झाड़ू की मुठ और दाएं जानिब तिनके, जिसका तवील सिलसिला बहुत दराज था। अम्मा ने कहा, सुना था कई दिनों से दिखाई दे रहा हूँ। बहन ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? अम्मा ने कहा, ये झाड़ू तारा है जो हर 70 साल में एक बार नजर आता है। जब ये दिखाई देता है तो बहुत ही तबाही, तूफान, जंगें, ज़बरदस्त ज़लज़ले आते हैं और हज़ारों लोगों की जानें चली जाती हैं। मैं हज़ारों को तो नहीं जानता, लेकिन अपने वालिद को जानता हूँ जो पिछले हफ्ते इंतकाल कर गए। मोहतरम डॉक्टर रफ़ीक साहब अपने बेहतरीन अफसानों से नवाज रहे थे। जैसा कि आप हजरात ने देखा कि आज की शब अफसाना में कामठी शहर के नौखेज़ सितारों से लेकर बुजुर्ग सितारों तक की एक कहकशां बिखरी हुई रही। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये कामठी की अदबी तारीख का पहला वाक़या है कि जिसमें इस नौ का कोई प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है और कामयाबी के साथ हुआ है। मैं इसके लिए जनाब रेहान कौसर और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि यहाँ पर जो अफसाने पढ़े गए हैं उनका तज्ज़िया, हालांकि आपके भी जहन में उनके तज्ज़ियात हो रहे होंगे, लेकिन हमने बिलखुसूस 2 शख्सियात को मदऊ किया है कि जो अफसानों पर अपने कमेंट्स से नवाजेंगे। मोहतरम मंजूरुल हक शाकिर साहब, जिनका अदब के साथ साथ
مذہب میں بھی اور تاریخ میں بھی بلکہ سیاسیات میں بھی ایک اہم کردار رہا ہے. میں ان کے حضور میں دست بستہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی گراں قدر علمی و ادبی آرا سے نوازیں. جناب منظور الحق شاکر صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمه البیان. صدق اللہ العظیم. اس وقت ایک بڑی ذمہ داری جو منتظمین کی طرف سے مجھ پر ڈالی گئی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. افسانوں کی یہ مجلس اس کامٹی شہر میں میری معلومات کے مطابق دوسری مجلس ہے. بہت پہلے کی بات ہے. ہم لوگ جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تب ایک ایسی ہی مجلس سارا خانی کی پبلک لائبریری میں ملا کرتی ہے. بیشتر لوگ جو نوجوان ہیں اور جیسے کہ لطیف بھی کافی عمر کے ہیں سمجھے میرے خیال سے اتنی پیدائش نہیں ہوئی ہو وقت کی بات ہے. بہرحال افسانہ یا کوئی بھی سیکھے اگر ہو وہ دراصل انسان کی اس صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ اللہ بیان. ہم نے اس کو بیان کا طریقہ بخشا, ہم نے اس کو بیان کرنا سکھایا. یہ اس کا مظاہرہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل پہلے کیا جب آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا تھا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتوں کا علم محدود ہوتا ہے لیکن آدم کا علم جو ہے محدود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم کو سب کچھ سکھایا, سب کے نام بتایا. تو ہمارے یہاں جیسے بولا جاتا ہے تعارف کراؤ اس کا, تعارف میں اس کی کچھ خصوصیات ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں آدم کو جن چیزوں کا نام سکھایا ہوگا, بتایا ہوگا, تو کچھ تعارف کرایا ہوگا اس کے بارے میں. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دن بخشا. اب یہاں پر سامنے آ گیا فرشتوں کے سامنے بیان کا مرض. ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا تو آدم نے بیان بھی کیا. یہ بیان اب چاہے انسان کچھ بھی کرے وہ بہرحال بیان ہے. اگر وہ کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی بیان ہے. وہ کچھ نہ کچھ بیان کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں. یہ غلط بحث ہو جاتی ہے کہ بیان کیسا ہے. یہ تنقید کا معاملہ آتا ہے, تبصرے کا معاملہ آتا ہے. بہرحال اسی سلسلے میں شاعری جو ہے وہ بھی بیان ہے, تقریر جو ہے وہ بھی بیان ہے, افسانہ جو ہے یہ بھی بیان ہے. بیان کے سلسلے میں سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ زبان.
आदमी किस जुबान पे किस अंदाज में बात है। उसके बाद ही अब जो कुछ वो बयान कर रहा है वो देखा जाता है कि वो क्या है, कैसा है। हमारे असातिज़ा तो शायरी में भी अफसाना निगारी करते थे, जैसे कि किसी शायर का वो शेर, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। ये अपनी जगह एक मुख्तसर अफसाना हुआ। बिल्कुल इसी तरह जैसे गालिब ने कहा था, धूल धप्पा उस सरापा नाज का शेवा नहीं, धूल धप्पा उस सरापा नाज का शेवा नहीं, हम ही कर बैठे थे गालिब पेश करती एक थी। ये भी समझ लीजिए कि दो मिसरों के अंदर एक मुख्तसर अफसाना था। अफसानी अंदाज बयान उसमें नजर आता है कि आदमी आखिरी बात को सुनकर चौंक है। ये खास तौर पर किसानों के होनी चाहिए। जैसे कि ऐसा वाहिदी की किताब के सिलसिले में लिखता था कि ये मुंबई अफसाना लिखा, उसके हर अफसाने में आप देखिएगा कि आदमी मुंतज़िर रहता है क्लाइमेक्स पर पढ़ते पढ़ते, और जब क्लाइमेक्स पर पहुँचता है तो शेर हो, गज़ल हो, कुछ भी हो, जो भी बयान हो, बयान बहरहाल सुनने वाले को चौंकने पर और सोचने पर मजबूर करने वाली बात होनी चाहिए। ये अफसाने का सबसे अहम पहलू है जिसको उन्होंने लोग नजर आता है। अफसाने चाहे मुख्तसर हो चाहे तवील हो, अब तो तवील अफसानों का ज़माना ही नहीं रहा, लोग तवील अफसाने अब पढ़ते नहीं, कौन इस तरह का पढ़ता हुआ है, मुख्तसर अफसानों को ज़्यादा तवज्जो से पढ़ते थे। तो ये जो एक लिस्ट है हमारे सामने, तकरीबन 13 इसलिए वजह से नाम आ रहे हैं कि एक नाम दोबारा आ गया है, जैसे कि परवेज़ अनीस, उन्होंने शुरू में पढ़ा था नातिया कहानी और बाद में उन्होंने फिर पढ़ा था दीवार और आग। नातिया कहानी के सिलसिले में या नातिया अफसाने के सिलसिले में मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत जिम्मेदारी की बात है कि किसी भी रवायत को, किसी हदीस को, किसी भी सवाली बात को पेश करते वक्त इंतहाई एहतियात का पहलू मौजूद है। मिसाल के तौर पर उन्होंने जो कहानी पेश की वो ये बताती है कि जितनी भी बातें की एक ही नशिस्त में हो गई, जबकि वाक़या ये है कि जब बात बढ़ी और झगड़े का अंदेशा पैदा हुआ, उस वक्त हुजूर ने मशवरा दिया था कि देखो रुक जाओ, ऐसा करते हुए कि कल का इंतज़ार करें और कल सवेरे जो सबसे पहले इस ग्राम में दाखिल होगा हम उसके मशवरे पर अमल करेंगे, वो जो मशवरा देगा। दूसरे दिन फिर वो बात पैदा हुई थी कि जब लोग आए और देखे कि सबसे पहले जो भी आ रहा है देख रहा है, ये दो शख्स बैठे हुए, तो वो बोलता है नहीं पहले ही आ गए। तीसरा शख्स आता है तो वो दोनों की गवाही देते हैं कि ये पहले आपसे आ गए। इस तरीके से ये तय हुआ कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु ये जो मशवरा देंगे उस पर हम अमल करेंगे, ये तय हो गया हम लोगों में।
फिर उसके बाद वो वाक़या सामने आया जो बयान किया गया कि उन्होंने चादर बिछाई, पत्थर को उसमें रखा और कहा कि इसको लेकर वहाँ तक चलो। सब लोगों ने उसको पकड़ा, किनारे किनारे से चादर को उठाया, वहाँ तक गया और फिर कहा कि अब मैं इस पत्थर को यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दूँगा ताकि सबकी शिरकत इसमें होगी, इसका ठीक है। इस तरीके से उन्होंने उस काम को अंजाम दिया। ये बात उनकी कहानी में वाज़ेह नहीं है, एक ही नशिस्त में वो सारी बातें बता रहे हैं जो हो गई। बहरहाल क्योंकि वो लड़ाई झगड़े वाले लोग थे, वो इतनी आसानी से नहीं मानते थे, उनके गुस्से को पहले ठंडा किया और फिर उसके बाद दूसरे दिन उस मामले को पहले उनसे सब लोगों ने वादा कर लिया। वो वादे के भी पक्के थे, लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी वादे के पक्के थे, अपने वादे पर कायम रहते थे। उन्होंने जैसा कि तय किया था वैसा ही अंजाम दिया वहाँ। चाहे वो पुरानी वाक़यात हों, चाहे वो सीरत के या अहादीस के मामले हों, उसमें उसको बयान करने में एक बात होनी चाहिए। अफसानों का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने जैसा कुछ बोला कि अदबी एतबार से जो भी फन इख्तियार करता है इंसान, बयान करता है उसमें उसको ज़ुबान ही की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। पूरे उर्दू के मशहूर नाविल खास तौर पर जो बहुत मशहूर थे, जैसे कि तरक्की पसंद अदब में कृष्णचंद्र बहुत मशहूर, जदीद अदब में बहुत कम लोगों को पढ़कर भी अजीब सा लगता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं। खुद जदीद अदब में एक शायर ने एक नज़्म लिखी थी, आज़ाद नज़्म का जो चला था, चलन हुआ था जदीदियों के यहाँ, तो उसने एक नज़्म लिखी थी जिसका उन्वान था तरसील का अलमिया, यानी वो खुद अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुँचाए उनके लिए समझ में आ रहा था। ये था जदीद अदब। कई लोगों को पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़ुबान के मामले में इब्ने सफ़ी से बेहतर मैंने किसी को नहीं पाया। एक मरतबा पूना में SIM के लोगों का जलसा हो रहा था, तो उसमें मैं भी गया था। मैं असल में एक दो नौजवानों को साथ में लेकर गया, तो वहाँ पर एक साहब आए, वो मुंतज़मीन में से थे और वो मेरे साथ जो एक लड़का गया था उससे बात कर रहे थे, तो उसने मेरा तारुफ कराया। तो वो मेरे से पूछता है, नूर साहब ज़ुबान बनाने के लिए मैं किसको पढ़ूँ? फ़ौरन कहा इब्ने सफ़ी को पढ़ो, इब्ने सफ़ी के सिवा कोई और तुम्हारी ज़ुबान बेहतर नहीं बना। हम लोग 5वीं क्लास से इब्ने सफ़ी को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद में हमको मालूम हुआ कि माहनामा नखत निकला करता था, उसके अंदर वो अफसाने भी लिखता था छोटे छोटे, और नावल भी तो आ सकते थे उसके। बहरहाल आज की नई नस्ल मुझसे अगर मिलती है तो मुझसे इब्ने सफ़ी के खिलाफ, नई नस्ल का जो भी नौजवान लड़का है लड़की है, मुझसे इब्ने सफ़ी की किताब मांगते हैं। इसलिए बताया होगा कि भाई तुम मंजूर साहब हो, मंजूर साहब, तो वो मुझसे मिलते हैं और मुझसे इब्ने सफ़ी की किताब मांगते हैं। मेरा एक लड़का खूब इब्ने सफ़ी के सिवा और कुछ नहीं पढ़ता है, इब्ने सफ़ी के नाम का खिलाफ हुआ है तो ये उसकी ज़ुबान का असर। कहानियाँ भी उसने एक से पेश की, तभी
کہانی آئے ہیں، اس کی افسانے نہیں بھی، افسانے پڑھنے بھی نہیں آئے، اس کو مانا مانا کر دیکھنے بھی نہیں آیا، معلوم ہوا تو مانا مانا کر عباس حسینی نے ایک گروپ بنایا جس میں ابن صفی، ابن سعید، شفیق منالی وغیرہ. کرشن چندر جو بہت مشہور ہوا وہ صرف گروپ بازی کی وجہ سے مشہور. اس دور میں ترقی پسندی کا ہلہلہ مچا ہوا تھا، کمیونسٹ نظام، روس کا کمیونسٹ انقلاب، یہ سب بڑا چل رہا تھا. سب طرف انہی لوگوں کے غلبے تھے اور وہ انہی لوگوں کی باتیں ہوتی تھیں. تو ہمارے اردو والوں کے اندر بھی ترقی پسندی کا شوق تھا اور وہ ترقی پسند روپ میں جانے لگے اور ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. انہی میں سے کرشن چندر بھی ایک تھا اور اس کو خوب مشہور کر دیا گیا. ترقی پسندوں میں فیض احمد فیض تھا، اس کو بھی خوب مشہور کر دیا گیا. فیض احمد فیض تو اپنی شاعری کے اعتبار سے ہے واقعی. تو کرشن چندر کو بھی میں نے پڑھا اور 2-3 ناول پڑھ کر چھوڑ دیا. میں نے اس کو مایوس کر دیا اسے. وہی زبان اور بیان کر دیا، اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے. وہ بات نہیں آتی جو ابن صفی ابن سعید وغیرہ میں آتی. اب کرا دی روپ کو تھوڑا دیکھیے. کرشن چندر کا ایک ناول تھا 52 پتے. 52 پتے شمع گفتگو سے شاعر تھا. کسی نے بول دیا ہوگا کہ نیاز فتح پوری کے پاس بھیج، تو اس نے اگر تبصرہ کر دیا تو تمہاری کتاب تو چمک جائے گی بہت. اور نیاز فتح پوری کے پاس بھیج دیا انہوں نے. نیاز فتح پوری کو پڑھتے پڑھ دیا. نیاز فتح پوری کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ خود جو ہے ترقی پسندوں کا شامل تھا اور بہت تعریف کرتا تھا وہ ترقی پسندوں کی لیڈروں کی اور ان کے رہنماؤں کی، مارکس وغیرہ کی. اور اب اس نے کیا لکھا آخر میں کہ اس ناول کا شہرہ ہم نے بھی بہت سنا تھا، بلکہ ہم سے تو یہ تک کہا گیا تھا کہ اس ناول نے اردو ادب کو اول درجے کے ادب کی صف میں لا کھڑا کیا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ اگر یہی اول درجے کا ادب ہے اردو کا، تو اردو کا ادب آج بھی تیسرے درجے میں ہے. یہاں پر لا کر اس نے قلم رکھ دیا ہے. یہ ہے کرشن چندر. جلدی کی بات ہی چھوڑ دو، ان کی کوئی بات نہ لوگوں کو آج یاد ہے نہ مجھے کچھ یاد ہے. یہ دراصل تحریکیں تھیں، جدید ادب ہو یا ترقی پسند ادب ہو. ان کا مقصد صرف اپنا مطلب حل کرنا. ان کے رہنماؤں نے جو مقصد مقرر کیا ہے اس کو کسی طریقے سے لوگوں کو رہتی ڈالا. مارکس کے خیالات کو کسی طریقے سے لوگوں کو ذہن میں ڈالا اور ترقی پسند ادب کے نام سے ان کو اپنے گروپ میں لانا، ان کی پذیرائی کرنا اور ان کو شہرت دینا اور اس طریقے سے اس کو اپنا ہم نوا بنانا تاکہ وہ ہمارے خیالات کو لوگوں تک پہنچائیں. نمایاں بالکل بات تھی. کمیونسٹ آگے رہتے تھے، ترقی پسندوں کا کوئی بھی جلسہ ہوتا تھا. اسی طریقے سے جدید ادب کو جہاں تک میں نے پڑھا اور جب یہ ان کا نعرہ سنا، میں نے نعرہ زور سے نہیں لگاتے تھے وہ، لیکن وہ جو جملہ بولتے تھے وہ نعرے کی شکل کا ہی تھا. ادب برائے ادب. ادب برائے ادب بھی اگر ہے تو کم سے کم بات تو ادب کی زبان میں ہونی چاہیے. زبان تو بہتر ہونی چاہیے. زبان کے علاوہ اور ہے کیا ادب؟ وہی جیسے غالب نے کہا
धूल धप्पा उस सरापा नाच का शेवा नहीं, हम ही कर बैठे थे गालिब पेशकश की थी। यानी ये अपनी कहानी जो बता रहा है गालिब, जो मार खाया गालिब, तो क्यों मार खाया, कैसा हुआ, वो मुख्तसर में अफसानवी अंदाज में पेश कर रहा है। तो जुबान की बात देखो, लोगों के जहन में बसते रह जाते हैं ऐसे अशार। यही बात जो है अफसाने में भी होनी चाहिए। अफसाने में ख़ास बात ये होनी चाहिए कि जो वो जैसा कि मैंने बताया कि आदमी जब पढ़ना शुरू करे तो तजस्सुस उसके अंदर रहता है, वो क्लाइमैक्स सोचे इसमें ये बात कहाँ जाकर खत्म होगी, कैसा होगा, क्या होगा, और क्लाइमैक्स पर आकर चौंक जाए तो वो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। वही जैसा कि अभी वैसा भाई नहीं है। ये एक तवील फेरिस्त है जिसके ऊपर मुख्तसर भी अगर जिक्र किया जाए, कुछ तफसीरें की जाए तो बड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा। अफसाने तो बहुत अच्छे पेश किए गए, कहीं कहीं ख़ासतौर से नए अफसाना निगारों में मैंने ज़ुबान की खामी महसूस की है, इसलिए ख़ास तौर पर मैंने आज ज़ुबान के ऊपर बातचीत की है। तो वो लोग ज़रा अपनी ज़ुबान के ऊपर जो है तवज्जो दें और मुतालिया करें। नहीं ज़्यादा मुतालिया कर सकते तो कम से कम ये सभी के कुछ नामी पढ़ कर देखें, उससे कम से कम उनको ज़ुबान जो है ज़ुबान की अपने ज़ुबान को बेहतर बनाने की कुछ रहनुमाई मिल जाएगी। तो बहरहाल मैं सब पर तबसरा नहीं करता, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि मैंने जो कहा कि अफसाने वाकई अपनी जगह पर बहुत अच्छे पेश किए गए। यहाँ पे कहीं कहीं किसी जगह पर जो है कुछ चौंकने वाली बात थी, वो सब अब कहाँ इतनी बातें करते बैठेंगे। इसलिए मैं यहीं पर तलब करता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को और ज़्यादा सलाहियत बख्शे और ये अपनी बात को बेहतर अंदाज से पेश कर सके और ज़ुबान को ख़ास तौर पर जो है तवज्जो रखते हुए बात को पेश करें। तो आगे बताना मोहतरम मंजूर शाकिर साहब उर्दू अदब तहरीकात के हवाले से, असनाद के हवाले से, ज़बान के हवाले से और बिलखुसूस कुरान और बयान के हवाले से बेहतरीन गुफ्तगू फरमा रहे थे। आइए सबसे आखिर में जनाब निशात अख्तर अंसारी साहब से दरख्वास्त की जाए कि वो अपने तासुरात के इजहार के लिए माइक पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब निशात अख्तर अंसारी साहब जिनकी एक लंबी अदबी ज़िंदगी ना सही लेकिन ज़ौक़ के एतबार से, शौक़ के एतबार से बहरहाल उनकी ज़िंदगी का एक तवील अरसा अदबी मामलात में गुज़रा है, तो उनका इस्तेमाल करता हूँ जनाब निशात अख्तर अंसारी साहब। और जनाब निशात अख्तर अंसारी साहब के बाद मैं मोहतरम रेहान कौसर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और इज़हार तशक्कुर फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं रेहान कौसर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो नाचीज़ को इतनी बड़ी जगह ला के बिठा दिया कि मेरे असातिज़ा यहाँ विराजमान हैं। अब उनके सामने मैं क्या कह सकता हूँ और मुझसे जो दरवेशें होंगी तो वो माफ़ करना, क्योंकि मेरे दो उस्ताद मोहतरम मौलवी मोहम्मद रबी जाफरी साहब और मंजूर शाकिर साहब, मैंने जब ये जवानी की तहरीर पर थे उनके साथ बैठा करता था, तब से मेरा सिलसिला सही कहा नकी जाफरी साहब ने कि मेरा एक तवील अरसा जो है वो अदबी हल्कों में गुजरा है। भले ही मैं राइटर नहीं हूँ और न मैं शायर हूँ, मगर फिर भी शोहरत इतना ज़्यादा है कि अदब ही सर्वोपरि, अदब सबसे ऊंचा है। और जैसे कि ज़बान की बात अभी उन्होंने की मंजूर साहब ने, ज़बान से आदमी पहचाना जाता है। आदमी की पहचान जो है वो डिग्रियाँ लेने से नहीं हो जाती। बहुत से डिग्री हो जाती हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, मगर एक अदब आप लेकर चलेंगे तो सबसे पहले दुनिया आपकी तरफ झुकाने वाला हो। तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ,
थोड़ी सी जो मेरी कोशिश है कि ये शब अफसाना पे कहने की, तो सबसे पहले मैं आपके शुक्रगुजार ये कर दूँ कि पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में आई कि आज के शब अफसाना के लिए मुबस्सिर और तजिया निगार के हैसियत से मुझे मदद किया गया है। ये वही जाने रेहान कौसर साहब और नकी जाफरी। तो बहुत सारी बातें हो गई है, मुझे अब ज़्यादा मैं इनके आगे तो ज़्यादा नहीं बोल सकता, मगर हाँ मैं एक अफसाने की तारीफ जरूर करूँ कि अफसाना क्या है, अफसाना किसे कहते हैं। तो तहजीबी, समाजी और साइंसी तरक्की के दौर में इंसान इतना मसरूफ़ हो गया कि उसके पास इतनी मोहलत ही नहीं रही कि वह तवील दास्तानों और भारी भरकम नावलों को पढ़े। लेकिन मशीनी दौर के इंसानों को भी अपनी तस्लीम के लिए सामान भी चाहिए था। आदमी की इस ज़रूरत ने उर्दू अदब में अफसाने को जन्म दिया। अफसाने की तारीफ करते हुए किसी ने कहा कि अफसाना उस मुख्तसर कहानी को कहते हैं जो एक ही नशिश में पढ़ी जा सके और उसमें एक ख़ास वाक़या, मखसूस किरदार और एक तजुर्बे या एहसास की फनकाराना पेशकश होती है। उर्दू के इब्तदाई दौर के अफसाने पर उर्दू के अफसानों पर अंग्रेज़ी अफसाने की गहरी छाप नजर आई। शार्ट स्टोरी लिखी जाती थी, उसके बाद ही उर्दू में अफसानों का जन्म हुआ, समझे। तो महसूस की जा सकती है उर्दू अफसाना निगारी का बाज़ाब्ता आगाज़ प्रेमचंद से तस्लीम किया जाता है। और प्रेमचंद के दौर में उस टाइम सज्जाद हैदर यल्दरम वो भी नावल निगार थे, अफसाना निगार थे, और सुदर्शन थे। ये उन लोगों का दौर था। फिर तरक्की पसंद का दौर आया। ये 1935 में तरक्की पसंद तहरीक पहली कॉन्फ्रेंस 1935 में हुई। अच्छा, एक बात और कोशिशगुजार कर देता हूँ कि सबसे पहला अफसाना कहाँ लिखा गया। इसका आगाज़ जो है वो दिल्ली, लखनऊ या लाहौर से नहीं है, ये बिहार में पहला अफसाना लिखा गया, बिहार जैसे स्टेट। अब वो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वक्त भी नहीं है, वो फिर किसी मौके पर हम बताएंगे आपको। अफसाना अपने खूबियों के एतबार से दास्तानों और नावलों से मुख्तलिफ सिंफ है। हालांकि इसमें नावल की तरह प्लाट, किरदार, मकालमा, मंजरकशी और मकसदियत सब कुछ होता है। अफसाना अदब की नजरी सिंफ है। लुगत के एतबार से अफसाना झूठी कहानी को कहते हैं, लेकिन अदबी इस्तिलाह में ये लोग कहानी की ही एक किस्म है। नावल जिंदगी का कुल और अफसाना जिंदगी का जुज़ है। और इसमें मरकज़ी किरदार की तरफ खास ध्यान दिया जाता है कि तारीन अगर कोई अफसाना पढ़ रहा हो तो उसके दिमाग में सिर्फ जो मरकज़ियत है वो हावी रहना चाहिए। ये अफसाने की ख़ुसूसियत है, यानी एक वहदत तासुर का होना बहुत ज़रूरी है। अब रहा सवाल ये कि अदब से आज जिन लोगों ने अपने अपने अफसाने सुनाए, बहुत ही शार्ट में, बहुत ही मुख्तसर में, एक एहसास से इसका क्रेडिट वाकई में ये जो म्यूज़िक नई सिंध के म्यूज़िक जो हैं 100 लफ्ज़ों की कहानियाँ गढ़ना, ये कोई मामूली बात नहीं। और ये 100 लफ्ज़ ऐसे हैं कि आज के ये मशीनी दौर, आज का ये डिजिटल और मोबाइल का जो दौर है, उसमें अगर 100 लफ्ज़ की कहानी आप दे रहे हैं, कोई भी पढ़ेगा, इंटरनेट खोलेगा, सबसे पहले वो यही देखेगा कि भाई आपकी कौन सी तस्वीर है, बयान कौन सा। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज के जितने भी लोगों ने 12-13 लोगों ने जो मकालमे पढ़े, हमारे कैसर वाहिदी साहब, ये भी मेरे उस्तादों में ही हैं, इनकी सोबत में भी बैठा हूँ और इनका क्या कहना माशाअल्लाह शायरी का। और वो इसी तरीके से नौजवान जो अफसाना निगार जो परवेज साहब ने किया, तनवीर साहब ने सुनाया,
हमारे रफीक साहब के बारे में अब थोड़ा सा ये अफसाने के मौजूद से हट के मैं दो बात करना चाहता हूँ आज की मीटिंग। अदबी दुनिया का जहाँ तक ताल्लुक है और अदबी पसमंजर जो है, मंजरनामा जो है कामठी में, हम लोगों ने ये दो शख्सियतों ने, रेहान कौसर और डॉक्टर रफीक केस और उनके दीगर रफ़ाकार, इन लोगों ने नागपुर को भी बहुत नीचे छोड़ दिया है। अदब से ज़िंदगी मालूम होती है। अदब अगर जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है, और अदब कुछ बोलता है। तो यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर अदब ना हो तो ज़बानें बन जाती हैं और कौमें करती हैं। मगर इन लोगों ने जो काम अंजाम और जो बेड़ा उठाया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला इनका ज़ोरे कलम, मैं दुआओं हूँ कि इनका ज़ोरे कलम और ज़्यादा हो और ये दामे दरमे सभी इसमें कामयाबी हासिल करें। और ये अपने बात ख़त्म करने से पहले मैं एक शेर उनकी नज़र करना चाहता हूँ हज़रात की, जो हमारे अच्छे के अंजाम देंगे कि तुम्हें जाना है अभी दूर तक, तुम्हें जाना है अभी दूर तक, तुम्हें जाना है हदे दूर तक। रेहान साहब, तुम्हें जाना है अभी दूर तक, तुम्हें जाना है अभी दूर हदे दूर तक। है मुसाफिरान शिकस्त दफा उठो, रात सर से गुजर गई, तो रात सर से गुजर गई है। अब आप लोग संभाले हुए कमान, अल्लाह आपको कामयाब दे। हज़रात गिरामी, मोहतरम निशात अख्तर अंसारी साहब फ़न अफसाना पर भी, फ़न अफसाना निगारी पर बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने दौरान गुफ्तगू एक जुमला ये अर्ज़ किया कि नागपुर जो है कामठी से पीछे है। तो वो आप देख रहे होंगे तो नागपुर सामने है, लेकिन वो जहाँ से कह रहे थे तो उनसे वाक़ई नागपुर पीछे ही था। तो वो मुबालगा नहीं था, वो इस पर भी हक पर थे। और उन्होंने जो वहदत तासुर के हवाले से जो गुफ्तगू की, तो वाक़ई अफसाने का सारा दारोमदार वहदत तासुर पर होता है। मैं सिर्फ 2-3 जुमले पर मुश्तमिल एक अफसाना सुनाकर इज़हार तशक्कुर के लिए मोहतरम रेहान कौसर साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ। सिर्फ 2 या 3 जुमले का अफसाना है। अफसाना ये है कि कौन कहता है कि अखबारों में सच शाये नहीं होता। इरशाद साहब, एक जुमला, कौन कहता है कि अखबारों में सच शाये नहीं होता। अखबारों में सच शाये होता है। शर्त यह है कि अगर रेप की खबर है तो वो किसी गरीब की बेटी की हो। अखबारों में सच शाये होता है और एहतमाम से होता है। जनाब रेहान कौसर साहब, इज़हार तशक्कुर की तशक्कुर। अखबारों में सच शाये होता है। कैसे सच शाये होता है, ज़रा सा देखिएगा। अब चाहे उसे लतीफ़ा समझिए या मुख्तसर अफसाना समझिए। एक अखबार में खबर शाये हुई कि म्यूनिसिपलिटी के आधे मेंबरान तो बेईमान हैं। अब वो म्यूनिसिपलिटी से फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि तरकीब शाये करो, तरकीब शाये करो वरना ठीक नहीं होगा, कोर्ट में खींच लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरे दिन वो तरकीब शाये करता है कि म्यूनिसिपलिटी के आधे मेंबरान बेईमान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि प्रोग्राम के दौरान हमारे दरमियान अशरफुल हक अंसारी साहब, अशरफ एजेंसी के रूह रवानी में यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझसे पूछने लगे कि सबक शुमारा है कहाँ। वहाँ पर निर्णय लगा है, बोले निर्णय शुमारे वहाँ पर दिखाई दे रहे शोभा कहाँ है। तो मैं बता दूँ कि दरअसल शोभा शुमारा जो है अप्रैल का रहेगा। अप्रैल में ये जो है अल्फाज इनको 100 महीने हो जाएंगे। तो शोभा शुमारा जो चूँकि रमज़ान में आ रहा है, तो ये प्रोग्राम रमज़ान में नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसको मार्च में किया जा रहा है।
اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے. اس کا دوسرا حصہ شعری نشست کے طور پر انشاءاللہ اس سے بھی اچھے طریقے سے کیا جائے گا. اور شہر کے جو منتخب جو شعراء ہے وہ جو ہے انہیں یہاں پر مدعو کیا جائے گا اور اسی سلسلے کی شعری نشست رکھی جائے گی. تو دراصل اس وجہ سے یہ رمضان کی وجہ سے مارچ میں رکھنا پڑ رہا ہے. بہرحال کہیں 100 لفظوں کی کہانی ہے. نقی جعفری صاحب نے ان کا شکریہ کہ مجھے اس کا موجود بتایا. دراصل مبشر علی زیدی پاکستان کے ہیں, وہ اس کے مبصر ہیں, اس کے موجود ہیں. انہوں نے اسے شروع کیا. انگریزی میں تو بہت پہلے سے لکھی جا رہی تھی. اس کے بعد تقریباً پرویز اور میں نے ساتھ میں ہی لکھنا شروع کیا. ہاں, لیکن ہندوستان میں جو پہلا مجموعہ شائع ہوا ہے 100 لفظی کہانیوں کا, وہ میرا ہے. اس میں ابھی تک کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو بہرحال میں زبیر احمد امروہی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ میرا مجموعہ جو 100 لفظوں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے وہ ہمارے آج کے صدر محترم استاد مولوی روی جعفری صاحب کو جو ہے اس کا ہدیہ پیش کریں. میں زبیر احمد امروہی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ میری کتاب پیش کریں. یہ شکریہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. دراصل یہ اظہار تشکر ہی شروع ہے. اسی طریقے سے میرے ڈائس پر موجود کافی لوگوں کو اور یہاں موجود کافی لوگوں کو میں نے دے چکا ہے, میں نے دے دیا ہے یہ کتاب. اسی طریقے سے ہمارے جو دونوں مبصرین ہیں, تو میں زبیر احمد سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ہے منظور شاکر صاحب کو جو ہے میری 100 لفظی کہانی کو ہم کو پیش کریں. اسی طریقے سے میرے بڑے بھائی نشاط اختر انصاری صاحب یہاں موجود ہے. تو میں زبیر سے دوبارہ تیسری مرتبہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ نشاط بھائی کو 100 لفظوں کی کہانی پیش کریں. 100 لفظوں کی 100 کہانی. اور میرے جو یہاں موجود مہمان ہیں ان سے بھی درخواست ہے. کافی لوگوں کو 100 لفظوں کی کہانیوں کی کتاب میں نے دے چکا ہے, دے دیا ہے, اور باقی لوگوں کو میں دینا چاہتا ہوں. تو ہم برائے مہربانی وہ کتاب لے کر جائیں. تو بہرحال یہ الفاظ کا جو بڑا اتار چڑھاؤ والا جو یہ سفر تھا, یہ جو ہے دھیرے دھیرے بعد میں لاک ڈاؤن لگا, کورونا آیا, اس دوران بھی آن لائن اس کی اشاعت شروع تھی اور کچھ خصوصی شمارے بھی نکالے گئے. انشاءاللہ اب اگر حالات اس طریقے سے ٹھیک رہتے ہیں, نارمل رہتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں اور جو ہے وہ لگاتار جو ہے اس کی اشاعت ہوتی رہے گی. اور میں بتا دوں کہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا اس دوران بھی جو ہے ڈاکٹر رفیع کے ساتھ جو ہے وہ پروپیڈی کرتے تھے, اور سہیل عالم صاحب جو ہے وہ بھی الفاظ کا شعری حصہ دیکھتے تھے. نقی جعفری صاحب ہیں. یہ لاک ڈاؤن میں اور کورونا کی وبا کے دوران بھی ان لوگوں نے محنت بھی کی ہے, اور ہمارا آن لائن اشاعت کا کام شروع تھا. بڑے بڑے اخبار جو ہے آن لائن نکل رہے تھے. اردو ٹائمز کے خلاف کو بہت دنوں تک ممبئی اردو نیوز جو ہے وہ بہرحال وہ شروع تھا. اب یہ انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. اور میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ کامٹی کی ہمارے اسی طریقے سے 3H گرافکس کی جانب سے جو ہے الفاظ ہند کو بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ یادگاری تخفیف دی گئی ہے. میں 3H گرافکس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دراصل 3H گرافکس جو ہے وہ ابھی کامٹی شہر میں جو ہے گرافک ڈیزائننگ کا فلیکس کا ساتھ میں ہی جو اس طریقے کے جو مومنٹوز ہیں اسے بھی بنا رہا ہے. بنکر کالونی میں جو ہے زمزم کلینک کے پاس اس کا آفس ہے. تو میں 3H گرافکس عظمت کمال انصاری اس کے پروپرائٹر ہے, میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. دراصل میرے لیے بھی یہ سرپرائز تھا, میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے ہمارے تمام جو معزز جو سامعین میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے لکھنے بھی افسانہ نگار ہے, اور یہ پہلا موقع تھا. انشاءاللہ اگر یہ وقت نے ساتھ دیا اور سب کچھ ٹھیک رہا تو انشاءاللہ ہر مہینے جو ہے وہ نثری نشست بھی منعقد کی جائے گی الفاظ کی جانب سے, تاکہ نثر کے طرف بھی لوگ دھیان دیں. اور شعری نشست تو ہوتی ہی رہتی ہے, انشاءاللہ اسے بھی کریں گے, لیکن باقاعدہ میں آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ باقاعدہ ہر مہینے کے آخری سیٹرڈے کو
जो है वो नशरी नशिस्त बाकायदगी से रखी जाएगी। हाँ, लेकिन उसमें इतने सारे अफसाना निगार को एक साथ नहीं पढ़ाया जाएगा। 3 अफसाना निगार और 3 मुबस्सिरीन हर अफसाने पे वो तबसरा करेंगे और ये बाकायदा जो है इसका जो है ये समझ के चलिए कि शेड्यूल फिक्स रहेगा। हर सैटरडे आखिरी शनिचर जो है वो नशरी नशिस्त रखी जाएगी। तो मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं इस यादगार प्रोग्राम को ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।